हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची ज्ञान भंडार चैनल रे पुणी एक नुआ राशि भिडियो रे। आज मंगलवार 19 मार्च 2019। प्रथम राशि मेष राशि। महिला माने आत्मविश्वास दृढ़ता जोगे सम्मानर अधिकारिणी हेबे। संपर्कीय वृद्धों साहाय्य सहयोग पाई स्थगित थिबा कर्मटी पूर्ण करने को चेष्टा करिवे। राजनीति क्षेत्र रे मित्रों ठारू बहुत साहाय्य सहयोग मिलिबो। फलरे मानसिक शांति अनुभव करिवे। पाख पड़ोशी द्वारा अनेक समस्या समाधान होइजिबो। परोक्ष शत्रुता ईर्षा परायण व्यक्ति ठारू प्रशंसा पाइबे। कर्मक्षेत्र रे प्रतिष्ठा और ख्याति मिलिबो। शिक्षार्थी मानक पई अध्ययन रे एकाग्रता आसीपारे। द्वितीय राशि वृष राशि। निकटस्थ स्थान रे भ्रमण करी बेस आनंद पाइबे। ऑफिसर टेंशन दूर हेबो। व्यवसाय रे इच्छा मुताबक लाभ पाइबे। अनेक शुभ कर्मर सुजोग पाइबे। राजनीति क्षेत्र रे प्रतिष्ठा प्रति वृद्धि पाइबो। महिला माने विभिन्न प्रकार समस्या भितरे रही निज कार्य हासिल करिवे। विद्या क्षेत्र रे मन लागिबो। व्यवसायी माने साधु सचोट भावे सम्मान और प्रतिष्ठार अधिकारी हेबे। बेले बेले अर्थ संग्रह अभियान करी सफलता पाइबे। तृतीय राशि मिथुन राशि। अधस्तन कर्मी ठारू साहाय्य समर्थन हासिल करिवे। माली मकद्दमा अपेक्षा समाधान रास्ता खोलीजिवो। व्यवसाय रे लाभर परिमाण अधिक हेबो। महिला माने संतान सुखरे सुखी हेबे। भाई बंधु माने कर्मक्षेत्र रे साहाय्य सहयोग करिवे। चेष्टा कले काहाकू देइथिबा धन मिलिजिवो। परिवार भितरे जोगी रखी चलिले पाख पड़ोशी द्वारा प्रशंसा पाइबे। दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। राजनैतिक क्षेत्र रे सहकर्मी मानक सह शत्रुता मेंटी जिबा फलरे शत्रु माने दुर्बल होइजिबे। कर्कट राशि। परीक्षा प्रतियोगिता साक्षात्कार रे कृतकार्य हेबे। शत्रु माने पराजित हेबे। प्रत्येक क्षेत्र रे विनयपूर्ण कथा कही परिस्थिति को हालुका करिवे समर्थ हेबे। निज काम को पछरे पकाई अन्य द्वारा प्रभावित होई कौनसी शुभ काम करिवे। दाम्पत्य जीवन आनंदमय हबो। दूर यात्रा रे सफलता मिलिबो। व्यवसाय रे प्रतिद्वंदिता सत्वे लाभ सुनिश्चित। बंधु माने साहाय्य सहयोगर हाथ बढ़ाइबे। शुभ संवाद पाई मानसिक दुश्चिंता दूर होइजिवो एवं जसमान वृद्धि हेबो। सिंह राशि। धार्मिक कार्य प्रति आग्रही हेबे। आनुष्ठानिक काम रे प्रशंसा मिलिबो। वाद विवाद माली मकद्दमा खेल कूद प्रतियोगिता रे एवं विद्या क्षेत्र रे प्रशंसा पाइबे। राजनीति रे लोक समर्थन को आधार करी बलियान हेबे। पारिवारिक स्थिति संतोषजनक हेबो। महिला मानक उपरिस्थ व्यक्ति ठारू सम्मान मिलिबो। सामाजिक पतियार अमिलन रहिबो। मित्रों ठारू बहुत साहाय्य सहयोग मिलिबो। फलरे मानसिक शांति अनुभव करिवे। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं सुख शांति रे दिन कटाइबे। कन्या राशि। परीक्षा और प्रतिद्वंदिता रे सफलता पाइबे। परिवार रे सुख शांति जोगे समस्त चिंता दूर हेबो। सम्मानर सह दिनचर्या संपादन करिवे। कला साहित्य क्रीड़ा चलचित्र तथा अनुष्ठानिक काम रे प्रशंसा मिलिबो। आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति हेबो। स्वास्थ्य ठीक रहिबो। दूर स्थान को यात्रा करी शारीरिक अस्वस्थता अनुभव करि पारंती। महिला माने कर्मक्षेत्र रे सत कथा कही निज परिसर रे प्रशंसित होई पारंती। राजनीति क्षेत्र रे मानसिक दुश्चिंता दूर होई जसमान वृद्धि हेबो। तुला राशि। कर्मक्षेत्र रे साफल्य उच्च सम्मान एवं पद पदवी लाभ हेबो। परीक्षा और प्रतिद्वंदिता रे विजयी हेबे। राजनीति क्षेत्र रे निजर भावमूर्ति को उज्ज्वलतर करिबारे सामर्थ्य बढ़िबो। केतेक क्षेत्र रे उच्चकांक्षी एवं पूर्ति निमंते
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ମେଣ୍ଟିଯିବା ଫଳରେ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଶଳ କ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିନେବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯାନବାହନର ନବୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାନାବିଧି ସୁଯୋଗ ଓ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ, ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିନେବେ। ତଳ ମହଲରୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ଅବସାନ ଘଟିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ସଫଳ ହେବେ। ଧନୁରାଶି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ଏବଂ ମିଷ୍ଟ ବଚନକୁ ନିଜର ଭୂଷଣ ଭାବି କର୍ମ କରିଲେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଗତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିହେବ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ମକର ରାଶି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବାଦ ବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାରବାର ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପରିସ୍ଥ କୃପାଭାଜନ ହେବେ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସ୍ୱଭାବର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ଉଦର ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଭଲ କାମ କରି ସୁଖରେ ଦିନ ବିତାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଶର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନଗଦ କାରବାରରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଭଲ କାମ କରି କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥର ଲାଭର ସୂଚନା ପାଇବେ। ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯାନବାହନ ନବୀକରଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଋଣ ଭାରରେ ସହଜ ହେବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଜମିବାଡ଼ି ନେଇ କେତେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବ। ମାନସିକ ବିଷାଦ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ଭୟ ଆଶଙ୍କା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ପାଇ ସଫଳ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଧନ ଧାନ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାନସମ୍ମାନ ତଥା ପରାକ୍ରମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତ ଜାଣିଲେ ତ ଆଜି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଟିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।